2, 3, go. Dali kainit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, go, wish. Birthday na ko. Sige. Happy birthday, Clark! Happy 17th birthday. Happy birthday! Slice ng cake. Message Nick. Okay na? Message. Okay na? Sige, go. Clark! Tinood ah. Clark, tinood yun ni. Bro. Clark, ang pika, Clark. Promise Promise ka na mo, Clark. We love you so much. Keep praying. Good health. Ay kalimti ng iyong kanang. Good health yun. Uy, amping dero, boy. Bitang asa ka, amping. Babay. Ay, kayo magbabay kayo. Dili. Amping ako. Sige. Char! Amping jud. Ay, kalimti mo ko galingon. Salaan ang itanan ni. Nakadinig. Ikaw may last na niya, Okay lang, hindi ko na. Okay na. Dili. Bro. Kami na lang tanan. Pakiwan na natin, Nick. Okay lang po. Uy, ginawa si bro na po do. Ikaw bro, wag mo Bro. malaman ka. Sir, happy birthday. Wish you all the best. Bro. Thank you for everything. Bro. Ay, this is a good bro. Para dili malimtan, bro. bro. Ang atong jacket. Ay, ang jacket Clark, di ay bro. jacket or phone. Ay, isasyalan ka. Jacket ang... Oh, sige Thank you, go. Tan. Ikaw sa kanila mo, bro. Take good care of yourselves. Imo That's di ay all. amo. Of yourselves, ah. Of yourself. Self. Of yourself. Dili kayo, hindi ba kayo parang. Oh, bitaw bro. Mutanan ba? Oh. Siya po din. Oh, sige go. Palusot go. Okay na, bro. Ay, Clark, basta makita ka right man. Yeah. Akabo. Oh, Arabo, pagod. right number 1. And beware. Dayon, unsa imong answer? Oh, Ayo. Ay, usa. wait na po gawin sila. Sula man day ka. Gigulpi naman imo ganihan ni. Isula, balik. Unsa kay istorya ni? Tuning ko nga, be happy, enjoy, amping-amping lang. Bisi ka bayuta ka. Ako tabunan ako ulo. La, where are you going? Going to Middle East. Good luck to the Arabs. Be careful and your balbas should be very, Oh my very... God, Balbas! Good luck to the Arabs, not. Arabs! Clark, good luck to the Arabs, not. Oh my God. Then, take care of your bandanas so that you cannot see everybody. Tinuod biya na nga. Ana You nga. cannot see somebody. Mata ka biya na. No, lagi. Mag-ana biya Dili ka. magod, makita na magod ako nawong. Di, ana biya Mag-ana na. biya. Oo. Na, bay, pagkana na kayo haba ng hair, na pagkana sa Haba lang hair, rejoice. Bayot. Salon. Pwede next na? Oh. Okay, go. Okay. JP! Net! Ay, Net! Kani! Oh, kani! Be. Kana siya. Be, tarong nga. Kanang sineryoso. Kani guys. Sige, maminaw ko ba? Preso ta. Bless this Ah, sige, go. Bless this phone. Uy, time is running. Tiktok. Sige, ampo siya. Salamat sa food. Kao na food. Ay, binawagin ang ginoo. Clark, ikaw. Thank you kayo. Dili ra kay kanina nimo Tanan. sa tanan. Oh. Nga naa dire. Ngayon, tinagat wala Isang noon wala na sa TV wala. Isa ka man doon. Wala, dali ka na dito. Wala din na. Nara dya po tatapok ba. Don't you worry, Clark loves you. We love you. I know. Oh, sige. Ah, ewan po day. Oh. Itaw Asin na. amping. Yeah, thank you. Thank you. Bahal. Agitim. Oh, ikaw ba yun? Kani. Ang ikaw sa... Taysa, ikaw taysa. sa- Good, wait last sa. man na, last. Nakapabor ko ron. Bro, ito Taysa, ba, bro? latsa. Ikaw, bahalag imo ng cellphone. Bahalag imo ng cellphone. Bahalag imong cellphone. Kay, kanang imong buna, sulaw kayo. Seryoso na ha? Uy, binuang. Dili magkakaburo magseryoso. Madaot na ba? Di na mo to. Madaot na ako po? Ayun. Clar, you know me, I know you. Yeah, I know. Be careful, stay safe. Careful with my heart. Always pray. And I know you love your family the most. And good luck to your dreams. And narami always. Thank you.
Okay. Okay. Naglaris tong light. Alam ko, tinuod siya, oh. Ayaw, Jud. Okay. Kuya, ayaw giduliit, kuya. Sige, ano ra? Ayaw, suga. Dili ka magmahay. Di ka magmahay. Ayaw bayot. Serious lagi ka ba yun? Sula kayo, yaba. O, sige. Thank you, guys. Char. Bitaw, thank you. Sulaw ko. Sula imong ulo. Sula kayo, ya. Sige ra, okay ra. O, Ayaw, kana. Jud, go. O, ano ra? Tabunan ha? Ang kitabunan. Nakay... Oh, di ako malanta sa Ay, kanila. ito bang? Ah, sige. may itabang Sige na. mo. Pwede na. Okay. Thank you sa... Tabunan to, buna kay. Andy. Wala mo na ka pasulong. Thank you. Itabon po ko. Thank you, Edmond, Leo, Kenneth, especially kay Leo pa na siya gikan. Oh, Ciao. Leo pa na nagikan. Uy, bilang kilometro. Bilang kilometro niyo. Ah, God! Kuya mo na mo ah. And then, Ma'am JP, Sir Dayap, Nika, my loves, Kuya Idel, nga nag-take sa video. Hi. Thank you, guys. Hoy, magkita ba't paano? 12 months na magod akong contract. Then after that, maulit ako. Ano yung pasalubong? Chocolate. Akabo, pakani mo. I have to do this, guys, para makatigom ko, uy. Makatigom ko, makatransfer ko line country. Nurse. Sunod rin mo, Clar. Thank you, guys. Thank you sa message. Thank you. Kana. Okay. Saban kay Direct play.